আর পাত্র বেকনরা এসে বহুত দিন পরে আরো ব্লগ বানাবার তো বেকনে জানাগো কমেন্ট করে হইও তো এসে মুই অলদে এচঙে আজসরা বনবিহারত তো মুই তোমারে কোন বেনারান দেখেন বেনারান সেফারবা এবার অলদে ইয়াগাদে ওয়েলকাম টু চনয়নকুর বুদ্ধ বিহার আজসরা ওয়ান ইয়ানলে শিয়া দিস লং প্লাই ডিস্ট্রিক্ট মুই তোমারে কোনো বিদিরে দিজেনি তোমারে হি দেখে হি মানে ডেকোরেশন হি কেন সো পুরো অ্যাভেলেবল মানুষ তুমি মুই কোনো তোমার বিদিরে দিদিনি ব্যাক কোনরে দেখে মুই তারা ডেকোরেশন হেনিকেন করে করছেন একদম পুরো মাইন্ড পিসফুল if you see this video for little in then your mind will be clear then তুমি now I am going to inside the temple and I to show you the blessed temple and the decoration you also see so তুমি সেফারো ডেকোরেশন তুমি কোনো তোমার বিদিরে দি so and this is the park gate and you তুমি যখন নাই এবো তুমি যখন পার্ক গেট বেগতুন আগানে লাগতে বাকি and মুই তোমার বিদিরে দি দেখে মই হেনেকে ওরি দেখো পুরো সাদা পুরো আরাম লাগে and মন্দির বলা দে সুগত তুমি দেখো বেগতুন মন্দির বল সুগত তোমার মই কোনো তোমার যেখানে দেখে মই বিদিরে देखो तुम इसे फरो तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सबसे पहले आके यही गेट मिलेगा तो मैं आप लोग को अंदर जाके अभी दिखाऊंगा तो पूरा वीडियो एंड तक बने रहना तो यहाँ पे चल रहा है जो यहाँ पे चल रहा है जो डोनेट कर रहा है तो ये जो हम लोग का कैलेंडर सेलिंग हो रहा है आटापुरी का धना कर रहा है तो यहाँ पे तो बना रहा है तो पूरा देखना एक से पहले प्रोग्राम पूजा करने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारा आके यहाँ पे बनते आराम कर रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे जो देख रहा है फ्लावर और तो आप लोग तो यहाँ पे पंडित जी को वेलकम करने के लिए सब लोग देख लीजिए यहाँ पे सब अनाउंस होता है तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस तो पूरा तक बने रहना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो बांते जी बहुत डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को तो मात्र सिंगल लगा तुम देखবেন কমেন্ট করে সো এখন পুরো আরাম লাগার মতন কয়দিন পরে আলাদা করে আসতে জানাতে তোমার ভিডিও বানাতে গেল তোমার চ্যানেলে শেয়ার করতে सरस्वती गभीर श्रद्धा शीतल जीव साधुवा साधु 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 साधु